There's snow. Ito nag-snow, guys. Tugtog. Ice, ice, baby. Okay. Ay. Ay, okay. Unsa man ni? Ay. Hello. Ay. Tugnaw kaayo. Utag balay nga pinaskuhan na among nadawat. Ngano og dili dado nako pa sa nginlan. Napakta diri, guys. Kaning kuwaton. Ay, ginko. Ay. So, may dagway ni mo, Mayra. Wala naman kay kuan ani. Tungos katugnaw. Wala na pagwapahay. Sa man ni wala na walay Don't want to take the big car and wash it? That is it, because tomorrow is like, tonight the wind is snow, tomorrow is raining. Oh. Okay, guys. Okay, everybody. Let's go dancing. What the wipes in here? This wipe? Tissue? No, the wipes. The what do you that? The board. Bakoy lipstick. Unsa man ni? Mura ratag ka ng kanabang ay kog mo wala. Di ta ko mo gawas kay purting tugnawa. Ang amo ang tubig nga dispenser ba naguba. Unsa pa to naguba na unsa na siya uy ako tatang itayo ayuhon. Kani mga Amerikano wala may way pasensya ba? Wasay patient. So naman ning akong ring I need a lotion. I need the lotion kasi very tanong ko ay wala di man ni lotion. Scrub. What the heck? Right here. No, I use the scrub. Kanina pa tissue. Ay, sorry baby. Sorry. Yeah. Here. That smells good though. I know. That's putain. Oh. Scrub na nun akong kamot. Ay, klaro Bebe. Ayun na sa itong dagway ko ng watay. Walay lipstick. Ay. Okay guys, seatbelt na mo. Ay, seatbelt na. Sakay na mo. Ang seatbelt na mo din ha. I see you. Help me pray. You're good on this side, you're good on that side. Gwen, can you look if my wallet's in there before I go far away? What the heck? Why don't you? Yes. I know if you got there in. Okay.
Tigulang nas mami. Ang snow baga kayo, mga 3 inches yan diri sa mo. Tugnaw kayo kana bang kana ganing say tawagan na. Ay low man lagi ni Gwen, kanyo po tinwarm libit be. Huh? Kanyo po tinwarm. Tuntog lang tugnaw. Kana ganing ang snow mo naog gani siya. Di kay na siya tugnaw. Pero inig human nagnaog sa snow, naog na siyang snow. Nya samutan pag mag-uwan, kurting tugnawa ang halisngaw. Tugnaw kunot, magkurog ang imong kunot, ano magdugo ang akong ilong, magdugo ang atong kailungan, kay tungod sa katugnaw. Unya, maprusin sa nimong utok. Kay tungod sa katugnaw. Di naman, di nyo gano'n makita. Si Gwenny, tato akong di pa kuhan. Di pa gunit. Pauban ako sa Gwenny kay malipong niya ako niya. Natay driver. Let us know. Let it go. Kabaw mo pila ka sanina akong gisulob karon. Pila ka buok. Kani bagga man ni siya jud ni siya nga kaning kuan kay naa man jud ni siya kuan double man ni siya nga kuan pang snow man jud ni siya. Let us know. Let us know. I don't care. Uy, go ka? Dili. I don't care. Just what to say. Can you send text to Gwenny, Ben? Ay, Benji. Send text to Benji if I off everything the stove. Ay, I hope nga naa diri ang katong among kinahanglan among kuanon. Papalit ni daddy kung naa ba diri. Kay katong parang tangan ng tubig. Pila ra ka buwan. When did we bought that dispenser be? I don't know, like years and A year? ago. Not a year. Like It's got, 6 like- months, right? No. Like around 6 months? What? 6 months? Because if I thought you guys got it like a few years ago. is that 2 years ago? I cannot remember. Let me think. When did I bought I'm that pretty one? sure it's been a few years. Arito diri kay puno lagi oy. Tungod tingay there's a lot of clearance, that's why. Daghan kay mga kuan karon mga clearance kay mga chocolate man na daw horot na ng mga chocolate. Kay kuan. Saingan ana. Kani ba ni? Oh. Let me okay. Iwan tanin para lubot. Ay pataid eh. Iwan tanin ko. This is from the store. Doon na. I need my glasses. Kaya di ta kabasa. Kailangan mabasa ka. Let's go. Let's go. You got your whip. I have my phone. Okay, let's go. Hey. Before it's get dark. Yeah, I know. Okay. Ay, so naman ni nya guys ha. Ay, murang man tanggi ko ana ni. No, you need to wash this one nating oh. Hold on. Here's Gwenny guys. Ay, Gwenny oh. Right there. Naamis sa Hollywood. Hello. Ano ito? Nakit naman yung kong liog. Kung naman nakita ito yung unsay tawag anak. Tawag snow oh. Darang snow oh. Nag-snow pa din ha. Ako saan yung off ka diyot kay atong ni chika-chika.